Good morning, listeners. This is Drake with CNN Radio. We're bringing you an urgent update on an emerging crisis unfolding across Central America. Right now, Russian forces are advancing into key Mayan cities, sparking tense confrontation that could reshape the region's future. We'll get the latest details shortly, but first, let's go to our correspondent Raker, who's on the ground near the border of Mexico and Guatemala. Raker, what can you us? Thanks, Drake. I'm here near the outskirts of Tikal, one of the most iconic Mayan archaeological sites, which is now caught in the middle of this escalating conflict. Just yesterday, reports confirmed Russian military units crossing into Mexican territory, moving swiftly towards several ancient Mayan cities, including Palenque and Copan. Their apparent goal seems to be control of these sites, possibly for strategic or resource reasons, though the full Russian agenda remains unclear at this point. The local authorities and regional militaries are on high alert. The Mexican army has mobilized forces to defend key infrastructure, and neighboring Central American nations are rallying to coordinate a response. Meanwhile, international observers are calling this a dangerous escalation, one that risks not just regional stability but also the preservation of these priceless cultural landmarks. That's incredibly concerning, Ricker. Can you describe what the situation looks like on the ground right now? Are there active clashes? At this moment, there have been skirmishes near the outskirts of some of these sites. Reports indicate that Russian forces are using a combination of ground troops and aerial support, likely trying to establish control over strategic positions. Local residents and tourists have been evacuated from the immediate areas, and military patrols are intensifying. The region's rugged terrain makes it difficult for large-scale movements, but the Russians seem determined to push forward. International forces are also monitoring the situation closely, with some reports suggesting possible intervention efforts are underway. This is a developing story with serious implications. Raker, what has been the response from the United States and other allies? The United States has issued a statement condemning the Russian incursion and has pledged support to Mexico and Central American nations in defending their sovereignty. U.S. military assets are reportedly being repositioned to assist regional forces, and there's talk of coordinated efforts to contain the Russian advance. Several Central American countries, including Guatemala and Honduras, have also activated their National Guard units and are calling for international aid. The goal now is to prevent the conflict from spreading further and to protect these irreplaceable cultural sites. This is a critical moment for the region. Raker, thank you for that update. We'll continue monitoring this situation closely and bring you the latest as it unfolds to our listeners. Stay tuned for more updates on this developing crisis. We'll keep you informed every step of the way. This is Drake reporting live for CNN Radio. Stay safe, everyone. Backlit, fixed it, snap it, real quick. Wow, the pic is sick. Wow, cool. A todos los ciudadanos y extranjeros se les recomienda prestar atención a este mensaje, emitido conjuntamente por la Agencia Nacional de Protección Civil de Guatemala, el Ministerio de Defensa de Guatemala y el Comando Sur de los Estados Unidos. Se ha declarado un estado de emergencia en varias zonas de Guatemala, México y algunos países de Centroamérica debido al conflicto militar en curso, en el cual fuerzas conjuntas de Estados Unidos y países centroamericanos se enfrentan a las fuerzas terrestres rusas. Las tropas rusas han ingresado a ciudades mayas clave en Guatemala, incluyendo Tikal, Palenque y Copan, generando combates intensos. La situación se ha expandido hacia regiones vecinas, con reportes de enfrentamientos en México y otros países centroamericanos. Se recomienda a la población permanecer en interiores y evitar desplazamientos en las áreas afectadas. No se acerquen a las operaciones militares ni a las zonas de fuego cruzado. Los sitios culturales y turísticos, incluyendo templos mayas y parques arqueológicos, están actualmente en llamas debido a tanques, vehículos militares, helicópteros de ataque y aviones de combate involucrados en el combate. Estos lugares son extremadamente peligrosos y deben ser evitados a toda costa. Las autoridades trabajan sin descanso para restablecer la seguridad y el orden. Manténgase informado a través de canales oficiales.
La situación es dinámica y puede cambiar rápidamente. Su seguridad es la prioridad. Perdón, papas fritas de siempre, pero llegaron las Messy Fries de KFC. Buffalo Fries, Chocolate Sundae Fries y Barbecue Onion Fries. Ven a Kentucky y disfruta el delicioso sabor del caos con las Messy Fries. Devorándome. En mi vida nadie es como tú. No he podido encontrar ese ser que dibuje en mi cuerpo y en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel. Ven, devórame otra vez. Ahora sí, sándwich con sabritas. El dueto perfecto. Aquí las estrellas. Les informamos que, debido a circunstancias imprevistas, la programación normal se ha interrumpido. Por favor, estén atentos a la información de emergencia. Todos los ciudadanos mexicanos y turistas extranjeros están aconsejados que sigan este mensaje de emergencia, que es transmitido a petición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Policía Federal Mexicana. Un conflicto feroz ha estallado en las ciudades mayas de México, Guatemala y Centroamérica, con informes de combates intensos en Tikal, Palenque, Copan y Calakmul. La guerra entre la operación militar conjunta de EU y Centroamérica y las fuerzas terrestres rusas comenzó hace aproximadamente 5 minutos, tras la escalada de hostilidades en las principales ciudades mayas de Guatemala, incluyendo Flores y Quiriguá, que ahora están en conflicto total. La situación en las regiones mayas de México, como Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, se está deteriorando rápidamente. Las fuerzas terrestres rusas han cometido múltiples crímenes contra turistas y las tribus mayas modernas. Los informes indican que las tropas rusas han saqueado sitios sagrados mayas, destruido artefactos culturales y atacado a las poblaciones locales. Los turistas en Chetumal y Bacalar han sido blanco de violencia y extorsión. Además, las fuerzas rusas han llevado a cabo incursiones brutales contra comunidades indígenas mayas, causando pánico y desplazamiento generalizado. En las ciudades mayas mexicanas, la situación es crítica. Informes desde Chetumal indican que las fuerzas rusas están ocupando infraestructuras clave, intimidando a los residentes y tomando control de suministros. Mientras tanto, las fuerzas militares estadounidenses y centroamericanas están intentando restablecer el orden, enfrentándose en combates con las tropas rusas y estableciendo posiciones defensivas para proteger a civiles y sitios culturales. Sin embargo, el caos continúa intensificándose y la seguridad de los civiles está en riesgo. El conflicto ha ocurrido en estas regiones debido a la importancia estratégica de las ruinas mayas, que son ricas en significado histórico y cultural. El control de estos sitios es visto como vital para la dominación regional y la influencia geopolítica, lo que alimenta las feroces batallas que actualmente se llevan a cabo. Para su seguridad, se recomienda a todos los ciudadanos y turistas que permanezcan en interiores, eviten las zonas de conflicto y sigan las instrucciones de las autoridades locales. Si se encuentra en una zona peligrosa, busque refugio de inmediato y contacte a los servicios de emergencia. Las agencias de turismo en México y Centroamérica con ciudades mayas deben suspender todos los recorridos, evacuar a los visitantes de las zonas de peligro y coordinar estrechamente con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de todos.
Es fundamental mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. La policía recomienda que los ciudadanos y extranjeros permanezcan vigilantes, eviten las aglomeraciones y reporten cualquier actividad sospechosa de inmediato. Manténganse calmados, actualícense a través de fuentes oficiales y cooperen plenamente con el personal de seguridad. Su seguridad depende de su vigilancia y de seguir las instrucciones oficiales. All Mexican citizens and foreign tourists are advised to follow this emergency message, which is transmitted at the request of the Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, the Secretaría de Marina, and the Mexican Federal Police. A fierce conflict has erupted in the Mayan cities of Mexico, Guatemala, and Central America, with intense fighting reported in Tikal, Palenque, Copan, and Calakmul. The war between the U.S. Central American Joint Military Operation and Russian ground forces began approximately 5 minutes ago, following the escalation of hostilities in key Mayan cities in Guatemala, including Flores and Quirigua, which are now in total conflict. The situation in Mexico's Mayan regions such as Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, and Bacala is rapidly deteriorating. Russian ground forces have committed numerous crimes against tourists and the modern Mayan tribes. Reports indicate that Russian troops have engaged in looting sacred Mayan sites, destroying cultural artifacts, and attacking local populations. Tourists in Chetumal and Bacala have been targeted, with reports of violence and extortion. Additionally, Russian forces have conducted brutal raids against indigenous Mayan communities, causing widespread panic and displacement. In the Mexican Mayan cities, the situation is dire. Reports from Chetumal indicate that Russian forces are occupying key infrastructure, intimidating residents, and seizing supplies. Meanwhile, American and Central American military units are attempting to restore order, engaging in firefights with Russian forces and setting up defensive positions to protect civilians and cultural sites. Despite these efforts, the chaos continues to escalate, and the safety of civilians remains at risk. The conflict has erupted in these regions due to the strategic importance of the Mayan ruins, which are rich in historical and cultural significance. Control over these sites is seen as vital for regional dominance and geopolitical influence, fueling the fierce battles currently underway. For your safety, all citizens and tourists are urged to remain indoors, avoid any conflict zones, and follow the instructions of local authorities. If you are in a danger zone, seek shelter immediately and contact emergency services. Tourism agencies in Mexico and Central America with Mayan cities are advised to suspend all tours, evacuate visitors from danger zones, and coordinate closely with law enforcement to ensure the safety of everyone. It is crucial to stay informed through official channels and avoid spreading unverified information. Law enforcement recommends that citizens and foreigners stay vigilant, avoid large gatherings, and report any suspicious activity immediately. Remain calm, stay updated through official sources, and cooperate fully with security personnel. Your safety depends on your vigilance and adherence to official instructions.